because China is one of the strongest ally strategic partner of Pakistan. अमेरिका और चीन के दरमियान में जो एक टैरिफ की वॉर चल रही है और फिर स्पेशली उसका रुख इंडिया की तरफ भी है, सबसे ज़्यादा जिस नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन जिसको ज़रूरत है दैट इज़ इंडिया. बिकॉज पाकिस्तान के मे स्टैंड ऑफ के बाद इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया और उसके डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग इन अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर गुलाइशा भट्टी. China's high official visit is expected from 18th to 20th August to India. ये दौरा बज़ाहिर तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक रूटीन की मीटिंग होगी, लेकिन इसकी सफारती अहमियत बहुत ज़्यादा है बिकॉज जो करंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको इससे लिंक करना. बिकॉज जब भी कोई इवेंट हो रहा होता है तो उसको डीप कोड करना बहुत ज़रूरी है कि वो इस वक्त इस सिनेरियो में क्यों किया जा रहा है. भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी उसमें शामिल होंगे. बेसिकली 24th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग है जिसका की कॉन्टिन्यूएशन है और उसके लिए वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी विज़िट कर रहे हैं. इससे पहले जयशंकर चाइना का विज़िट कर चुके हैं रिसेंटली और फिर उसके बाद इनका विज़िट एक्सपेक्टेड है. अब इस विज़िट का इस मीटिंग का बुनियादी मकसद तो कहा यह जा रहा है कि ये इट्स गोइंग टू बी अ डिस्कशन अबाउट बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना. बिकॉज याद रखें कि लद्दाख पे और अरुणाचल प्रदेश पे इनकी हैवी मिलिट्री मौजूद है ऑफ बोथ ऑफ द स्टेट्स और उनका बॉर्डर का मसला अभी तक हल नहीं हुआ. और लेट्स नॉट फॉरगेट कि 2020 की गुलवान वैली का क्लैश जो है उन्होंने इन दोनों के रिलेशन को बहुत लोएस्ट लेवल पर ले आए थे. तो इस तरह से ये विज़िट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये बॉर्डर के डिस्प्यूट के ऊपर बात करेंगे. लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोनों जिस इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे जब मुलाकात करने जा रहे हैं तो उसमें कितना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन की टेंडेंसी मौजूद है या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक विज़िट है जिसमें यू वांट टू शेयर project some gestures and nothing else, given the fact that both of the states they are facing heaviest tariff from Trump government. लेकिन इस मीटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए बाकी सारे रीजनल और इंटरनेशनल सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. पाकिस्तान का एक मेजर फैक्टर है पाकिस्तान. इसको हम नहीं भूल सकते चाइना और इंडिया रिलेशन में बिकॉज चाइना इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ पाकिस्तान और ऑपरेशन बयान अल मरसूस की सक्सेस में चाइना की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर की और इंडिया को ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है. अब अगर हम इंडिया और चाइना दोनों को देखते हैं तो दोनों बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं और दोनों रीजन में साउथ एशिया में दे वांट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट इन साउथ एशिया. तो रीजनल पावर बनने में भी दोनों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो हमें एक डुअलिटी नज़र आती है दोनों में. बोथ ऑफ देम दे हैव द स्ट्रेटेजिक कंपटीशन ऑल द टाइम, चाहे वो SCO में मौजूद हैं चाहे वो ब्रिक्स में मौजूद है. and both of them they want to have a cooperative relation as well because दोनों को एक दूसरे के बिजनेस एंड ट्रेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो ये एक डुअलिटी आपको हमेशा इसमें नज़र आएगी. अगर हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि दोनों अगर रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की तरफ जा रहे हैं तो इसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन जिसको ज़रूरत है दैट इज़ इंडिया. बिकॉज पाकिस्तान के मे स्टैंड ऑफ के बाद इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया और उसके डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग इन अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और उसको वो रिवाइव करना चाह रहे हैं. अपने नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी को और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं जो कि इट्स अ लॉन्ग टाइम टास्क बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर दे बेसिकली लॉस्ट एवरीथिंग. ना सिर्फ ये कि वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे लूज़ करना था, रादर वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी दे लॉस्ट देयर फ्रेंड्स सपोर्ट एज वेल. हमने इसमें देखा भी कि सवाए इजराइल के और कोई ख़ास सपोर्ट इंडिया को हासिल नहीं थी. अब इस स्पेसिफिक मीटिंग के आने से पहले एक ये डेवलपमेंट भी सामने आई थी कि दे आर टॉकिंग अबाउट बोथ चाइना एंड इंडिया दे आर टॉकिंग अबाउट बॉर्डर ट्रेड जो कि बहुत कम हो चुकी थी पिछले 5 सालों में, वो उसको रिवाइव करने की के ऊपर बात कर रहे हैं. सेकेंडली दे आर टॉकिंग अबाउट दिस वीज़ा पॉलिसीज़ को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, टूरिज़्म को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इट्स गुड फॉर द रीजन. एक रीजन की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस रीजन में मौजूद सारे मुल्क चाहे वो डेवलप्ड है चाहे वो डेवलपिंग है या वो अंडर डेवलप्ड है उनका एक पेज पर आना, उस रीजन की डेवलपमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज कभी भी एक स्टेट ग्रो नहीं करता, हमेशा एक रीजन ग्रो करता है. तो ये कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है.
لیکن آپ اس میں ایک اور چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کا ریجنل کمپٹیشن جو ہے وہ ان کی کوپریشن کے درمیان بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. تو کوپریشن ان کی یوزلی سائڈ پر چلی جاتی ہے اور کمپٹیشن رہتا ہے. اس کمپٹیشن میں ہمیشہ انڈیا کو چائنا ایسے نظر آتا ہے جیسے چائنا از ٹرائنگ ٹو ٹیک اوور دا ہول ساؤتھ ایشیا, بیکاز وہ چاہے روڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یا وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ ویریس پروجیکٹس ہے جس کے اوپر چائنا کام کر رہا ہے, ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر پہ کام کر رہا ہے. تو وہ سارے پروجیکٹس کو انڈیا فیل تھریٹن. سملرلی انڈیا کو انڈو پیسیفک US انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں انڈیا کو ایک اسٹرانگ امریکن ایلائی سمجھا جاتا ہے ٹو کاؤنٹر China. China's growing as a growing power of Asia. اینڈ اس کی سب سے بڑا ثبوت انڈیا کا کوارڈ میں اس کا موجود ہونا اس کو ظاہر کرتا ہے کہ کوارڈ بیسیکلی ایک ایسی الائنس ہے جس میں موجود چاروں ملک they are basically there to counter the growing presence of China in the region, Indo-Pacific region and like that. So اب اس سینیریو کے اندر انڈیا کو پرو امریکن اسٹریٹجک پارٹنر سمجھا جاتا ہے. چائنا بھی سملرلی از اے تھریٹ فار انڈیا. تو ان کی کمپٹیشن بہت آگے چلا جاتا ہے اور ان کی کوآپریشن بہت کم رہ جاتی ہے. اسی طرح ہم دیکھیں کہ آپ اگر اس کو گلوبل کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو امریکہ اور چین کے درمیان میں جو ایک ٹیرف کی وار چل رہی ہے اور پھر اسپیشلی اس کا رخ انڈیا کی طرف بھی ہے, تو اس میں انڈیا اور چائنا دے مائٹ بی تھنکنگ کہ ہمیں وی شوڈ ورک ٹوگیدر ٹو سارٹ اٹ آؤٹ, بیکاز دونوں جو ہیں وہ ٹیرف کو فیس کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ ٹیرف انڈیا پہ لگا تو اس کے بعد انڈیا, اور وہ لگا بھی اس لیے بیکاز انڈیا جو ہے وہ کروڈ آئل خرید رہا ہے رشیا کے ساتھ, تو اس کو منع کرنے کے لیے تو مسٹر پیوٹن کی ہائی آفیشیل میٹنگ ہوئی ود انڈین ڈپلومیٹس, اینڈ سملرلی یہ سیکنڈ میٹنگ ان کی چائنیز ڈپلومیٹس کے ساتھ ہوئی. تو یہ وہ میٹنگس ہیں جو کنٹینیوسلی یہ اس سینیریو کے بات کر رہے ہیں جب US نے ٹیرف لگا دیا ہے انڈیا پہ. اب ڈویلٹی تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن یہ کوآپریشن اور ڈیولپمنٹ ریجن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, گیون دا فیکٹس کہ چائنا از اے اسٹرانگ اسٹریٹجک ایلائی آف پاکستان. سو اگر چائنا اور انڈیا کسی چیز پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ریجن کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام ہوگا. ہویور دونوں ملک جو ہیں they might be working on their own scenarios as well. We must not forget کہ جان میئرشمر کی ایک اسٹرانگ ان کی ایک اسٹریٹجی, and he says that if a state wants to be a global power, first it has to be a regional power. سو ریجنل پاور بننے کا کمپٹیشن دونوں ملکوں کا ساتھ رہے گا. سو ہم اس میٹنگ سے کوئی بہت کانکریٹ سولوشن ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. یہ صرف ایک ڈپلومیٹک اور سینیری میں ایک اندر اسٹیپ ہونے والا ہے. اس میں کوئی کانکریٹ آؤٹ کم سامنے نہیں آئے گا. دونوں ملکوں کے درمیان میں اتنی زیادہ کمپلیکسٹی ہے ان کے بارڈر ایشوز کو لے کے کہ وہ اتنی جلدی سالو نہیں ہوگی. لیکن بہرحال لیٹس سی کہ یہ ڈیولپمنٹ کہاں لے کر جاتی ہے. فی الحال تو ٹرمپ گورنمنٹ کے اندر انڈیا کوئی بہت فیوریٹ اسٹیٹ نہیں ہے, اس لیے بھی انڈیا از لوکنگ فار the other options to work upon, or this step is one of them. Thank you.